Ni iso karanga itu presiden orang kasih Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi kiram wa sallallahu wa barik ala rasulil Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Ni besi barangka itu aga angwaro asli barang yang ada tu aga barang jadi ala tu ala barang ni ambe boko sai Islam ke Jakarta aga Islam dia ale bi aga sini dai ambe slogan tu aga program فليتفضل مشكورا مأجورا. أيوة. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسلامي وأمي على فوق على بركة على ولي من bi ami au conseil islamique ilaya ani au conseil barakelo ani chrétien sofla ka fara an kɔrɔkɛ kan ani an karamɔgɔ n'o ye Cheikh Mamadou Diko ani silamɛ bɛɛ lajɛlen an farala ɲɔgɔn kan ka hakilila dɔw di ɲɔgɔn ma jamana in a bi cogo min na bi diinɛmɔgɔw olu man ka sigi f'u ka wuli k'u seko kɛ o de y'u ka masuuliya ye lahara ala b'u ɲininka ni degun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali duw kɔnɔ a wajibiyalen bɛ diinɛmɔgɔw de ka wuli ka jɔ degun in ka se ka bɔ yen jango degun min ni a ti du kɔnɔ f'a bi jamana yɛrɛ de kɔnɔ an bɛɛ kungo don a man ka diinɛmɔgɔw sigilen ka to a bi wajibi u ka diinɛ b'u wajibiya u ka se ka bɛn ɲini u sigiyɔrɔw la lafiya bɛ se ka don cogo min na mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min na sabu ka d'a kan fitinɛ a man ɲi fitinɛ man ɲi fitinɛ man ɲi kumana a ɲininen don diinɛmɔgɔ bɛɛ fɛ i ka fitinɛ kunbɛn ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ kan jango i yɛrɛ ka yɔrɔ o de la diinɛmɔgɔw bɛɛ ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ an kana sigi bi ka hakilila dɔw lase jamanadenw ma hakilila min sɛbɛnnen don ni secrétaire général bɛna hakililaw kalan nka hakilila mana taa ka segin cogo o cogo a bɛ fɛn kelen dama de kɔnɔ malidenw mɔgɔ wɛrɛ tɛna mali dilan an yɛrɛ kɔ mɔgɔ bɛ se ka fara an kan nka dilanbaa wɛrɛ t'a la an yɛrɛ kɔ o tumana furuku an k'o bɔ a kɔnɔ a kɛra minnu bɛ fanga na bi a kɛra politiki mɔgɔw ye sigi ka kuma ka hakili ɲumanw jira ɲɔgɔn na ni sigi kɛra ka kuma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna faamu bi sɔrɔ yen mana diinɛmɔgɔw bɛ min ɲini o de bɛna kalan mɛ o belebele de ye sigi ka kɛ ka kuma sigi ka kɛ ka kuma ni mɔgɔw kumana ni ala sɔnna faamu bi sɔrɔ mana an ka jamanadenw ka jɛn n'a ye minnu bɛ fanga na bi ani politiki mɔgɔw u ka sigi ka kuma u ka hakililaw yira ɲɔgɔn na u ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn fana pour que jamana in bɛ se ka basigi sabu jamana in bɛ degun dɔ kɔnɔ jamana in fan caman bɛ yen bi a tɛ mali ka bolo kan a bɛ bolo wɛrɛw kan min dogolen tɛ maliyɛn si la bon o la maliyɛnw man ka sɔn bilen jango minnu bɛ bamako yan politiki mɔgɔw ani minnu yɛrɛ bɛ fanga na bi u man ka jɛn n'a ye fiyewu foyi ka se ka don jamana in kɔnɔ tuguni jango bamako a bɛ fɔ min ma bɛnbaliya o tɛ mali ka hɛrɛ ye sigi in kun ye nin de ye ani an karamɔgɔw ani kerecɛnw an jɛra ka bɛn nin de kan k'a fɔ an ka kuma maliyɛnw fɛ kumana o kuma min ni bɛn kɛra o kan n'o sɛbɛnna kerecɛnw ni silamɛw fɛ o kumana secrétaire de bɛna o kalan bɛɛ ka se k'o lamɛn o secrétaire kɔfɛ nin kuma in sira kan ni ala sɔnna an karamɔgɔw ani kerecɛnw dakurunya fila min mana y'u bolo u bɛna olu lase salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا Bismillahirrahmanirrahim. Message des leaders religieux au peuple malien. Nous, leaders religieux du Mali, considérant que le Mali traverse depuis 2012 une crise multidimensionnelle de plus en plus complexe, considérant notamment la dégradation de la situation sécuritaire du pays, considérant que l'Afrique et la communauté internationale sont au chevet de notre pays pour l'aider à se stabiliser, fort de nos valeurs culturelles et historiques de dialogue, de médiation et de résilience, conscient de notre mission de sentinelle et d'intercesseur, mus par l'amour de la patrie. Premièrement, saluons les efforts des autorités de la transition. 2. Exhortons le président de la transition, le gouvernement, l'ensemble des institutions de la République, les organisations de la société civile et les partis politiques, les groupes armés signataires, les groupes armés en belligérance, chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les mesures en vue d'une transition apaisée, inclusive et consensuelle. 3. Lançons un appel aux Maliens et aux Maliennes pour un sursaut national, un changement de comportement et une mobilisation pour la paix et la stabilité. 4. Prenons l'engagement à poursuivre notre mission spirituelle et patriotique, la main dans la main, pour la refondation de l'État et la réussite de la transition. 5. Appelons à la prière pour la patrie. Que Dieu bénisse le Mali. Fait à Bamako le 30 août 2021. Ont signé Chérif Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Révérend Nou Ag Infa Yatara, délégué général de l'Association des groupements et d'églises, missions et missions protestantes évangéliques du Mali. Je vous remercie. Alhamdulillah, ni tun ye diinɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka wele min bila jamanadenw ma an ye baara in boloda cogo min déclaration in kalanni kɔfɛ kuma kun fɔlɔ an bɛna di Mohamed Maki Baba min y'a baara minnu kɛra labɛn minnu kɛra fo ka se nin waati ma ale k'o fɔ an ye ale ka kuma kɔfɛ an karamɔgɔ ale ka alimami n'o ye Haut Conseil islamique président d'honneur ye ale min ye initiative ta ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan welekan min b'a bolo a b'o lase ale kɔfɛ n'o Agi Fa Yatara AGMP tɔgɔ la welekan min b'a bolo a b'o lase an bɛ sɔrɔ ka kuma di son éminence Cardinal Jean Zerbo ma église catholique tɔgɔ la welekan min b'a bolo a b'a lase an bɛ kuma kuncɛ ni Haut Conseil présidentka ye Samake Cheikh Asseyi Chérif Ousmane Madani Aïdara welekan min b'a bolo
Quand il Attends, non. Venez vous déplacer. Eh, il y a un présent. Ça, c'est mon stylo. On bɛ hakɛto ɲini médiaw fɛ minnu bɛ téléphone ta u ka to ka bila mode avion na sinon ni weleli kɛra n'a vibrera a bɛ interférer sonore la ala ka bɛn. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah. Na kun kan ka kuma min fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye o caman fɔ a ka kuma dayɛlɛli kuma na n'o ye Sherif Usmane Udane Haidara ye mais tiɲɛ don n'i ye mɔgɔw wele surtout ni jama saniyali an b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka an lajɛ jamana kɔnɔ ani a kɔ kan a bɛ tile fila bɔ fana information bɛ bɛɛ bolo k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛna sigi ka jɛ ka communiqué dɔ kɛ jamanadenw ye o information bɛ mɔgɔw bolo donc a ka kan na aw nana o sigi la ka kɛ o déclaration ye a ka sigi kun dɔɔni ɲɛfɔ mɔgɔw ye ani sabu ɲuman minnu ye aw fara ɲɔgɔn kan o la an b'a fɔ dɔrɔn ŋaniya ɲumanw ani hakilila ɲumanw ani hami ni jamana ye jamana basigi n'a kolosuma ye o hakililaw de ye ɲɔgɔn kunbɛn kari kun na kari foro kelen na parce que église fila bɛɛ bɛ yan an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn haut conseil islamique siège an bɛ yen de bi haut conseil ɲɛmɔgɔ bɛ yan haut conseil président d'honneur n'o ye imam mahamud diko ye ale fana bɛ kɛnɛ kan n b'a miiri ŋaniya kelen de y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ti tɛmɛ dɔgɔkun fila kan haut conseil siège la yan anw ye ɲɔgɔn ye on a dit que jamana bɛ crise dɔ kɔnɔ an bɛ ka taa cogo dɔ an obligé le don ka position dɔ ta ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka se ɲɔgɔn ma tuma min na n'an wulila ka to contrat kɛ an ka président ye Sherif Usmane Udane Haidara a ko imam Diko fana ye ne wele a ko jamana bɛ cogo min kɔnɔ k'a bɛ fɛ ko an ka sigi dɔ kɛ Sebenikɔrɔ o sigi de kɛra sibiri don an taara sɔrɔ imam Diko a ye Bamakɔ famille fondatrice a y'olu démarché église catholique a ser'u ma église protestant a ser'u ma Sherif Usmane Udane Haidara ko a y'ale fana wele aw nana min na n'a ye min fɔ ne ɲɛna a bɛɛ ye kelen ye a y'a to an ka taa o sigi la an k'o lamɛn fɔlɔ ni min bɔr'o la n'an bɛ min kɛ an bɛ sɔrɔ k'o kɛ anw yɛrɛw bɔra Diko ka sigi kalan o de senfɛ o la an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sebenikɔrɔ an y'a sɔrɔ aw nana ni hakilina min ye ale ye devant ta o la a mɛnna a ye bɛɛ démarché o y'a sɔrɔ anw fana ni o hakilina kelen haut conseil niveau la bureau national ye réunion k'o kan yan ka an ci ale yɛrɛ ma k'a fɔ an ka wuli k'o baaraw daminɛ tuma min na ni imam Diko ye an wele kun fɔ an ɲɛna ale bi fɛ nin ni nin de ka kɛ an k'o la e filɛ k'o min kɛ ani min bɛ anw kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye chrétiens fana kun ko k'olu y'u ta labɛn mois de septembre u bɛna jɛ ka fara olu fana bɛ n'u ta kɛ protestants ko n'o ye cardinal Jean Zerbo ye yanni 22 septembre cɛ ko an ka se ka ko dɔ kɛ non de ça va pas an kana to jamana ka bila kunbala wɛrɛ la bilen protestants ko k'olu kun y'a jate minɛ juma ani dimanche juma kelen ka taa silamɛw ka ala wele misiri kɔnɔ dimanche kelen ka taa église ka dugawu kɛ an ko nin bɛɛ ye ŋaniya kelen de ye ani imam Diko ye réunion min convoqué aw nana ni miiriya min a bɛɛ ye fɛn kelen ye o tuma na nin dayɔrɔ n'a bilayɔrɔ man ka jɛnya a bɛɛ ka kɛ minɛn kelen bɛɛ ka don nin hakilila kɔnɔ kun si t'a la jamana basigi jamana kɔlɔsuma a kun ye dɔrɔn de bɛɛ ŋaniya ye nin ye église catholique b'a kan protestant b'a kan haut conseil fana tun b'a kan imam Diko fana hakilila kelen de ta hakilila bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun na an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ mali bɛ crise min kɔnɔ bi an bɛ se ka mun kɛ walasa ka jamana bɔ a kɔnɔ an bɛ se ka wele jumɛn se an kɔmɔgɔw ma o de sigi kɛra Sebenikɔrɔ an bɛɛ n'a ka Sebenikɔrɔ o la sa komi hakililaw kɛra kelen ye miiriyaw ye kelen ye min b'an bɛɛ kɔrɔ kelen don an ka dɔw dɔ boloda ɲɔgɔn ye o tuma wele kana bila jamanadenw ma kɔmɔw ma yanni kɛwalew cɛ ni kuma bilala ɲɛfɛ minnu kan ka kɛ o kɔfɛ an bɛna jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ fo kɔmɔw k'a dɔn ko ɲɛmaw yɛrɛ dama tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo silamɛw ni kerecɛnw kɛlɛ foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ
ko ko nana jamana ko crise la ande la am je ka kuma na am je ka hakelo di ñoko mana ni communiquer ni anjera ka labe ko comité scientifique mi ya labe a réunion kera yande kunu église catholique ko biya protestant ko biya centre imam diko ka cide ko biya anjera ko conseil siège de la ka labe ñoko be be ani kiliya kono islamia tendance be bala chrétien tendance be bala o kuma na ka jira ko mawla ko ñimaw donné do dagale fe ka bo dagale fe ami mun kama ala kama ani malika kiliya kama différent munum be angulu bla parce que jugu ba nga yera kan ka jugu u ya dabo ni do wele kama o ba kwa nga bida nyoy kan eri nda nyoy chika mi bubolo wala takano la se jamana dewma jamana kono ani jamana kokan kwa nga nyamine ka bo kuma na akake kewale anga fitinu bla anga nyati essentiellement qui est le Mali mi ka klana don doni kuma mi mundo na nedda kuma nyebla kuma na o deni hakato yini bogan soli ala nabi alhamdulillah ele ba fi an karamo senu so madana ira jamana dum kili ka dana daga ka o sai ni waya kan fala akila na ban ba ka kuma follow min gara ko fa telefon na ayira ufla be ayira ka fo program be no ka wonde be ka baraka ka mo ina bisa ka sabati tumi jamana bisa ka sabati tumi yo do waya de ka bodo ko conseil ko commission aussi il a para la commission de réconciliation oui que les autres il y avait jamana ko commission be baraka wala saka ko be ya wuli amana ke ya façon ane boya kan fara anga almamila Ibrahim Portaw commission wɛrɛ sigira o kɔfɛ min ye comité de suivi de transition akila an ni églisiw jɛra ka baara kɛ o commission in kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ an n'u jɛra ka hakilijagabɔ caman kɛ a nɔfɛ cadre de réflexion o cadre de réflexion kɔnɔna na o denfɔ ninnu faralen ɲɔgɔn kan o de jaabi ye nin ye kabila min tigɛ ka fɔ k'a fɔ ko olu diinɛ ɲɛmɔgɔ de arbitres de ye u ka fili ni de kun kan olu tɛ acteurs ye mais ni min donna acteurs ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ fili fili ka dilan an filɛ o dilanni kɛlɛ de kan ala ka yaaka d'a ma an bɛ kuma di an ka alimami ma ko conseil islamique président dɔ la don ka cheikh imam mahmoud Djiko fɛnɛ bɛ bɔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كألتن وكبركة علي كصلي عليك محمد صلى الله عليه وسلم الناس ودون يسلمون الناجنون كبلد الانفو au conseil à président Ba ani mbalmake cardinal ani mbalmake Nuhu Yatara ani jama fɛn o fɛn n'o bɛ kɛnɛ in kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an karamɔgɔ ye kuma min fɔ ani marankɛ ye kuma min d'a kan ko in bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o hakilina kelen de dibi tɛ ko in na laɲini wɛrɛ tɛ ko in na foyi tɛ yen min bɛ ko in jukɔrɔ min b'a la o de ye jamana in bɛ lahalaya min na bi a b'a wajibiya anw kan k'a wajibiya jamanaden bɛɛ lajɛlen kan bi an ka wuli ka jɔ k'an jigi kɛ ala ye o kɔfɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ne y'a fɔ n burankɛ ye ani n dɔgɔkɛ a sherif président ne ko a ma ko nin wulili in ye anw ma wajibi ye jamanaden bɛɛ lajɛlen anw fila an tɛ mɔgɔ si ni jamanadenya cɛ an tɛ mɔgɔw ni yɛrɛwoloya cɛ nka ala ye fɛn dɔ k'an ye a bɛ wajibiya an kan an ka wuli ne y'o f'a ye n ko ne nana bamakɔ hali jatigila tun tɛ n na n'i ye don ye ko jamana o diinɛ kuntigiya n'a ɲɛmɔgɔya a bɛ e de bolo
o jamana kelen na ni kumana mɔgɔ million b'i laminɛ ne bɛ cogo min na ale bɛ ten anw ka sigi k'o jamana ye o bɛ bin ko anw tɛ fɛn f'o la an tɛ fɛn k'o la ko hɔrɔnya tɛ sɔn o ma danbɛmaya tɛ sɔn o ma ne ka damira t'a to ko n ka sigi ka nin lajɛ ten an ma foyi ɲɛɲini ayi n ko a bɛ wajibiya ne kan a bɛ wajibiya e kan anw ka wuli ka se mɔgɔw ma anw ka wuli ka jamanadenw wele o tuma welewele ma da de don diinɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin jamana in den bɛɛ lajɛlen ma siya ma bɔ siya la kabila ma bɔ kabila la diina ma bɔ diina na yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen de ko don k'a jira bɛɛ lajɛlen na ko don tuma sera a sera sa an yɛrɛ dama an ka ko in lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ joli caman bɔnna ɲɛji caman kɛra dugu caman cira fɛn caman kɛra jamana in na bi min b'a to an man kan ka sɔn abada ka sigi ten foyi tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ jamana in kɔnɔ min ni sigikafɔ tɛ se k'a ban jamana in an ye fɛn dɔ sɔrɔ a tɛ yɔrɔ si diinaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kabilaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ siyaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ an bara yan diina bɛɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ni e t'a la i bɛ taa sɔrɔ i balima dɔ b'a la ala y'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala y'o d'an ma anw ka kan k'o mutualiser an ka kan k'o de fara ɲɔgɔn kan bi k'o kɛ atu ye k'a kɛ ka jamana in ka siriso kɛ n'o de ye ka wuli an yɛrɛ ye diɲɛ k'a dɔn an yɛrɛ mago b'an yɛrɛ la an yɛrɛ mago b'an ka jamana la ma welewele ma da don ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma n y'a fɔ cogo min diina ma bɔ diina na kabila ma bɔ kabila la siya ma bɔ siya la a bɛɛ de ko don bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye kelen ye kɛlɛ bɛ se ka kɛ maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka a tɛ ban o tɛ hakilimaya ye dɛ ka bɛɛ dɔ kɛra mantonya la ka bɛɛ wele ni ala ye an bɛɛ jɛ ye ala min ye o kɔfɛ ka bɛɛ wele ni jamanadenya ye barisa an bɛɛ jɛlen bɛ o jamana kelen in na a ko in sera sa an ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na fɛn minnu marifa ka kan ka taa fɛn min kama o tɛ an yɛrɛ dama ye kɛlɛ min n'a ka ɲi anw ma bi o de y'an yɛrɛ dama k'a lajɛ ladiriya ni tilennenya ani hadamadenw u hakɛw bɛ se ka lapasa cogo min jamana kɔnɔ o de ka kan ka ɲini barisa tilenbaliya bɛ jamana ci tilennenya bɛ se ka sabati an ka jamana la cogo min na anw ka kan ka effort bɛɛ lajɛlen kɛ o de ka kɛ nka an yɛrɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama o kun tɛ o tuma diinɛ mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka hakilina min fɔ a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan minɛn min kɔnɔ o ye nin hakilina ye k'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma ya rabbi ala ka jamana basigi ala ka hɛrɛ caya ka dusukun ɲuman d'an ma an ka ɲɔgɔn kun ka yafa ɲɔgɔn ma ka lafiya don an ka jamana kɔnɔ jamana ala k'a basigi jamana ala k'a basigi assalamu alaikum warahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله Yeah.
La grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais saluer ici les acteurs, les initiateurs de cette rencontre qui ont permis ce grand communiqué des religieux monothéistes du Mali. J'aimerais saluer en particulier l'imam Mahmoud Dicko. Je peux dire qu'il s'est vraiment sacrifié, il s'est battu. Quand on connaît le président Mahmoud Dicko qui a été président du Haut Conseil islamique et connaissant ses positions quand il était président du Haut Conseil islamique, pour moi, il y a eu un miracle qui l'a amené à faire ce qu'il a fait pour réussir ces moments. Nous, en tant que protestants évangéliques, nous nous souvenons que l'imam Mahmoud Dicko avait dit que lui, il n'ira jamais dans une église chrétienne et il n'invitera non plus aucun chrétien dans une mosquée. Et ce même imam a demandé au forum de Bamako que je vienne lui rendre visite dans la cour de sa mosquée de Badalabou. Et j'ai été chez lui et il m'a accueilli comme un frère. C'était déjà pour nous un grand chapeau pour lui. Mais on lui avait dit qu'avant cela, il avait demandé avant cela une rencontre à la place de l'indépendance. On lui a dit non, tant que tu ne rencontres pas nos leaders de l'AGMPM, nous, on ne viendra pas. Mais cette fois-ci, armé de la volonté d'amener tout le monde à la même table, il a accepté d'aller rencontrer tous nos leaders de la GMPM. Et ils étaient tous là. Et ils l'ont entendu exposer toute sa philosophie, toutes ses croyances pour le Grand Mali, pour le Mali-Bas, pour ce qu'il veut pour le Mali. Bien sûr, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on n'était pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il a eu le mérite de venir nous exposer cela et nous expliquer cela. On lui a dit, bon, nous travaillons collégialement, on va se consulter et on reviendra à lui. Il nous a compris en tant que frère, il est reparti. Nous, de consultation en consultation, on a consulté non seulement ce qu'on consulte habituellement chez les protestants, mais on a consulté aussi ce qu'on a l'habitude de consulter même chez les catholiques. On était convaincus que l'esprit de cet imam-là est bon pour le Mali. Et quand il nous a invités à aller à la rencontre des leaders religieux, c'est le champion de la paix des musulmans pour nous, pas seulement pour le Mali, mais en Afrique, le shérif Ousmane Madani Haïdara, on l'a salué et on a été sans aucune hésitation parce qu'on connaît l'homme. Et alors on était là. Et exactement ce qu'on attendait, c'est fait. Ce shérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique, nous a ouvert chez lui comme chez nous et dans un cadre fraternel. Nous avons touché tout ce qu'on voulait toucher sur la question de paix et tranquillité selon la vision des religieux monothéistes. Et après, on nous a sorti, c'est le consultant de l'imam Mahmoud Dicko, pour dire qu'ils étaient vraiment prêts à aller en avant, une proposition de communiquer. Et encore, l'imam Mahmoud Dicko était humble d'accepter que ce texte-là sera remanié, sera revu, sera toiletté par toutes les fêtières religieuses du Mali, monothéistes bien sûr,
Et c'est ce texte-là qu'on amènera aujourd'hui, voir comment faire le communiqué. Et on peut dire que le texte d'aujourd'hui, même s'il reflète beaucoup de ce qu'il a proposé, n'est pas son texte. C'est vraiment le texte sur lequel les trois fêtières religieuses du Mali se sont mis d'accord de dire que oui, vraiment, c'est ce que nous voulons. Pour nos autorités de la transition, pour notre gouvernement, pour toutes les institutions du Mali, pour les forces armées et de sécurité, pour tout ce qui concerne la société civile du Mali, tout ce qui concerne les groupes armés signataires et les groupes armés non signataires. Et vraiment, c'est un appel que nous faisons encore pour la paix, pour que les Maliens se tiennent la main en tant que frères, en tant que des gens qui sont dans le même bateau. Et les Bamana disent que quand tu es dans le même bateau que quelqu'un, vous faites la même prière, que Dieu nous accorde un bon voyage. Il est temps que tous les Maliens sachent que nous devons préserver notre bateau et que tous fassent un bon voyage, parce que chacun de nous n'a qu'un temps très court à vivre dans ce monde-là. Et il ne faut pas gâter le lieu de notre voyage, de notre bateau, où nos enfants, nos descendants, ce bateau unique qui est le Mali, qui n'est pas extensible, pour que nos prochaines générations puissent aussi l'emprunter dans la paix, dans la tranquillité. Notre devoir en tant que chrétiens, c'est d'amener les gens à la crainte de Dieu. Et c'est ça que les religieux ont essayé de résumer. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Pour pouvoir aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toutes leurs pensées, de toutes leurs forces, mais aussi d'aimer leurs prochains comme soi-même. Jésus a dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si seulement nos compatriotes, même nos hôtes, entendaient l'appel qui a été lancé par ce communiqué, on peut se donner la main et vivre dans un Mali prospère et uni. Que Dieu nous bénisse à y parvenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Anatara. Sigatala ni mɔgɔbaw farala ɲɔgɔn kan koba bɛ kɛ. Hakili b'a la waati tɛmɛnenw na nin diinɛ ɲɛmaa kelen kun y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa fo jamana kɔ kan. Yɔrɔ min ko bɛ fɔ yɔrɔ min u tagara yen ka taa Kédor Sèche ka taa Matignon ka taa Faransi jamanakuntigi ka dagayɔrɔ la ka premier ministre ka dagayɔrɔ ka taa kuma Europe bɛɛ fɛ k'a yira diɲɛ na o don ko Maliyɛn bɛɛ lajɛlen a siya bɛɛ a diinɛmɔgɔ bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ u bɛɛ bɛ fa kelen u bɛɛ bɛ ba kelen o don aw y'o baara min kɛ a nɔ yera jamana in kɔnɔ wa aw filɛ baara min na bi ni Ala sɔnna a nɔ bɛna ye jamana in kɔnɔ Ala k'aw mɛn an ɲɛfɛ n bɛ kuma di a sɔrɔ i n'a sa kardinal Jase ka welekan min b'a bolo bisimila. An bɛ fɔlɔ ka masa Ala fo ka waleɲuman dɔn bi ye don ye Mali ka donba dɔ ye ko sabu kɛ ɲɔgɔn ye sigira kun min na Ala de b'a dɔn ko kun sɛbɛ don Serif n'a ka jama ani balimakɛ Yatara n'a ka jama ani an minnu sera yan bilibada in na an ka Ala fo ka waleɲuman dɔn bi ye donba ye an bolo bawo ɲɔgɔn ye kun ye min ye bɛɛ b'a dɔn jamana ka basigi de don
o de sira fɛ sa sɔnni an ka taa ɲɛ an bɛ masala deli ka deli jɔnniw ye kabini mali yɛrɛ sigira janko kabini an donna démocratie in kɔnɔna na fo kana se nin waati ma ni gɛlɛya tɛna se a gɛlɛya danyɔrɔ la maa o maa bɛ yen tenitigiw o maa wɛrɛw cɛw ni musow denmisɛn maakɔrɔbaw n'u ni tora nin ko in na ala ka hinɛ u bɛɛ la dɛ ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u fara ka jɔnkurandiw kan minnu fana bɛ yen nɔ ni kasara min wulilen filɛ nin ye n'a nɔ bɛ u farikolo la wala u dusukun na minnu joginna hali bi ala ka nɔgɔya kɛ olu ye falatɔ minnu fana bɛ yen nɔ ni gɛlɛya in ye olu kɛ falatɔ ye diyagoya la olu ni u baw an'u ka maakɔrɔw ala ka u hinɛ don an na an kana sɛgɛn u kana kɛ doni ye an kɔnɔ walasa u ka wuli ni hakilina ye min tɛ taaɲɔgɔnbɔ hakilina ye min ye yafa ani kelenya hakilina ye ala ko nɔgɔya olu ye an bɛ kɛnɛ min kan a bɛɛ fɔra ka ban sababu de bɛ ko bɛɛ dɔ la adamaden ni nana jɛna dugawu bɛ kɛ kuma ala k'i nakan diya nakan diya sira dɔ ye nin ye diko bɛ se ma don min na ka nin kuma in fɔ n y'a fɔ n ko ne yɛrɛ a tun bɛ n kɔnɔ ko dɔ tun bɛ n bolo ni septembre bɛna se n b'a fɛ ka n balimakɛ serifu wele ka yatara wele ani n bɛ se k'a fɔ an jatigiw bamakɔ yan nɔ an ka wuli ɲinan 22 septembre kana kɛ an bolo san wɛrɛ ta ɲɔgɔnna ye san tɔw ta ɲɔgɔnna ye an ka wuli ka dugawu kɛ ka wajuli kɛ walasa ni san wɛrɛ 2022 o 22 bɛ se o k'a sɔrɔ mali bɔra nin kɔnɔ 22 ye donba ye mali bolo o tuma na gɛlɛya ninnu bɛɛ nana sɔrɔ a kɔnɔna na o tuma na an ka o lajɛ min se ye min ye o k'o kɛ nka aw diinɛ ɲɛmɔgɔw ta ye min ye o dɔnnen bɛ bɔ sira fɔlɔ o ye sentinɛliya ye sentinelle c'est pas espion sentinelle kɔrɔ bɛ di i bɛ kɔlɔsili kɛ ni tiɲɛni fɛn o fɛn bɛ na ni tiɲɛni sira ye minnu kan ka don an n'o tiɲɛni cɛ i k'a f'u ye nka i y'i ta kɛ ten foyi tɛ bilen hɛrɛ de bɛ yen a y'i ta ten a y'i ta ten a y'i ta ten ni tiɲɛni kun bɔra e de bɛ ɲininka sini ala k'an kisi o ma o sentinelle baara ala k'an se a kɔrɔ filanan o ye jumɛn ye o ye delili ye ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ furu yɛrɛ kɔnɔna na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'i da ɲuman don a la ka dugawu kɛ o tuma na n'i y'o baara kɛ i ka deli fana o fana ko n'a bɛna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka deli kɛ i ka ala deli fana o y'i ka baara ye o wajibiya bɛ an kan an kɔni bi don in na an bɛ yafa ɲini masala fɛ ka yafa ɲini jamana fɛ n'o baara min kalifara n'an m'a kɛ ka ɲɛ nka an b'a ɲini de an ye nin min daminɛ ne filɛ nin ye o ka kɛ an ka minnu ma kɛ ka ɲɛ o ka kɛ olu juru sara sababu ye walasa mali bɛ ka jigin bɛ ka taa dingɛ min kɔnɔ ala k'an bɔ a kɔnɔ dugawu kelen b'i b'a mɛn maliyɛn bɛɛ da yɔrɔ bɛɛ da nka i ma ye adamaden ale dugawu yɛrɛ n'a mɛnna an t'a barika dɔn ala yɛrɛ t'a jaabi o parce que an b'a fɔ ten n'i ye maliyɛnw ka kumakan mɛn lamɛn bi dugawu o dugawu kɛra n b'a fɔ o tuma na ala ka jamana basigi wa bɔkun tɛ an si la koyi ni den wolola cɛ o muso n'a fɔra ko ni cɛ wala musoya donna dugawu fila caman bi kɛ nka fila bɛ yen an b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka o lajɛ k'i yɛrɛ lajɛ o dugare la
ko ala k'i balo ala k'i na kan diya wa wele min filɛ nin ye ni diinɛmɔgɔw b'a kɛ malidenw ma a bɛ taa o sira de fɛ ko malidenw bɛ k'a dɔn k'a fɔ tuma na u ka balo an'u na kan diyali o ye cɛsiri ye de walasa jamana ka basigi kuma minnu fɔra ala k'a to an kɔnɔ an minnu b'a fɔ fana ala k'a to a ka kɛ tiɲɛ kuma ye a ye baara min kalifa anw ma jamana in kɔnɔ ka sigi o kan n'o ye santinɛliya ye ani fɔ ka bɛn sira ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ni ala cɛ a ye dugawu kɛ an ye walasa an ka se k'o baara in kɛ ka ɲɛ n'o baara kɛra ka ɲɛ an bɛ kɛnɛ min kan bi sini ma n'a fɔ anw tilela nin kɛnɛ in kɛra nin de bɔra a kɔnɔ mun bɛna bange a kɔnɔ 22 septembre 2021 ani 22 septembre 2022 o k'a sɔrɔ nin bɛɛ kɛra kɔfɛ ko ye ala k'o nɔgɔya an ye ala k'o nɔgɔya an ye ani cɛ ka tulomajɔ la seko mana fara ɲɔgɔn kan siga t'a la kabini ale y'a fɔ cogo min 22 septembre 2022 o b'a sɔrɔ jamana in lafiyara jamana in y'a yɛrɛ sɔrɔ an karamɔgɔ sama an bɛ parce que c'est tout ça on a an y'a fɔ cogo min o conseil ka mission belebeleba fɔlɔ a ye min di o ye ka réconciliation de kɛ a y'a baara kalan an karamɔgɔ Ibrahim Kontraw la baara caman kɛ o kɔnɔ jamana fan caman fɛ an tɛna da don dusu la effort caman kɛra maaw ye sigi ka min di ala ma ka se yɔrɔ dɔw la sigi tɔgɔ la ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a don ni danaya tɛ maa caman tɛ se ka o sigi ta o responsabilité ta wa jamana yɛrɛ fana maa caman sera an ma yan ko conseil la ka ɲini président fɛ gɛlɛyaw bɛ yen a k'i da don u la a da donna caman na ɲɛ sɔrɔla caman na wa caman bɛ siran ɲuman kan min ye fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an da kuma la k'a fɔ tɔɔni min bɛ yen ni ala sɔnna ala ni an karamɔgɔw barika ala n'an ka ɲɛmɔgɔw barika solution bɛ sɔrɔ a la ala ka bɛn sɔrɔ saba bɛ se ka se ni se nin ye foli dɔrɔn de ye sisan parce que min kan ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u y'a bɛɛ fɔ kerecɛnw y'u ta fɔ an yɛrɛ y'an ta fɔ ayiwa an hakili sisan wele in dalen bɛ maliden bɛɛ de ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ se ka bɔ bolo la n y'a fɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ si tɛ se ka mali bɔ bolo la ka tɛmɛ maliden yɛrɛ kan mɔgɔ de bɛ se ka fara an kan mɛ an faso in a tɛ se ka lafiya ni an yɛrɛ tɛ o kuma na an ka kuma caman bɛ yen an ka n'u mɛn an ka min mɛn dɔrɔn malidenw de ye an bɛɛ ye ɲɔgɔn de ye an bɛɛ bɛ fa la an bɛ ba la ala de y'an sigi nin jamana in kɔnɔ wa jamana wɛrɛ t'an bolo y'an kɔ an ka bonya n'an ka karama a bɛɛ bɛ nin dugukolo in de kan n'o ye mali ye o la an k'an ka mali kɔlɔsi an k'an ka wele da fana minnu bɛ mali ɲɛmɔgɔya la bi ni silamɛw ka wele y'u sɔrɔ ni diinɛtigiw ka wele y'u sɔrɔ u ka wele ninnu jaabi anw tɛ taa pilasi ɲini an tɛ jɔyɔrɔ ɲini an bɛ min ɲini an faso ka lafiya n'an ko a mago b'u la an mago bɛ faso lafiyali de la an b'o fɔ fanga ye bi an b'o fɔ politikimɔgɔw fana ye an mago bɛ min na jamana in ka lafiya don n'anw mago ser'u ma u kan k'a dɔn an b'olu de ka baara la ala kama fana alors mais n bɛ fɛ k'a fɔ
kuma in laban na nin ye ko in daminɛ de a t'i n'a fɔ ko banna dɛ a daminɛna bi de diinɛmɔgɔw bɛna wuli ka jɔ u seko bɛɛ la basigi bɛ se ka don jamana in kɔnɔ cogo min na ani kelenya an seko bɛɛ la nin y'a daminɛ de ye k'a fɔ baara bɛna wuli sisan kumana an bɛ segin ka wele da fanga ye ka wele da politiki mɔgɔw ye ka wele da maliyɛn bɛɛ ye ni diinɛmɔgɔw k'u mago bɛ aw la u mago bɛ faso in sumani na basigili de la u k'u janto nin na kosɛbɛ wa u k'a dɔn fana Mali bilama Mali taacogo si t'a la ka diinɛmɔgɔw to yen o taacogo si maa o maa n'i y'o bila i kun na i fililen don taacogo si tɛ jamana in na ka diinɛtigiw to yen n'u y'o bila i kunkolo la i fililen don alors anw ti foyi ɲini an ka jamana ka basigi mɔgɔw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa kuma bɛɛ dɔw b'u profiter diinɛmɔgɔw la mais f'u k'a dɔn diinɛmɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ ani chrétiens tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an silamɛ dama tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nin bɛ tan o ye silamɛya taacogo ye o ye diɲɛ yɛrɛ taacogo ye hali sugu la feerefɛnw tɛ kelen ye alors o la silamɛya la bolofaraw b'a la mais a bolofara ti silamɛ yɛrɛw dusukun fara an bɛ ɲɔgɔn bolo su fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo tile fɛ wa n'Ala sɔnna an bɛna an seko bɛɛ kɛ ka jamana in basigi ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ ka bɛn don a kɔnɔ an seko bɛɛ la nin de ye kuma ye an tun bɛ fɛ ka min kɛ ka kuma in dafa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh Abubakar Mena. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وسلم الإمام فودي سيسي أقول سجين دي على أبيت دوكي ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوان على سرر متقابلين عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من المودة والله غفور والله قدير والله غفور رحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا أبدا ما بقيتنا واحفظ ديننا ودنيانا وآخرتنا واحفظ حركاتنا وسكناتنا واحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل سوء برحمتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Ama tiga masaya. Oh, ne tiga. Ambal ma on bi dansigi bitala ni tune sorola ya ambi au bela jele fo mali kono mali ko ga ke tuba la shola